लोपटे जाए कौन रहा है चिकन केते दिन लोग देते बेटा ଆମର ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସାମ୍ପଲିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଡାଇରିଆ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଆମର ବି ଏଇଟା ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜରରେ ଆମେ ପାଣି ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ। ସେ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଡାଇରିଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଗୁଣପୁର सब डिविजन आप गुणपुर म्युनिसिपालिटी जमी डायरिया न व्यापे से आमर फूड इन्स्पेक्टर मैडम सहायतार आम पौर परिषद समस्त होटेल एवं जलखिया दुकान को आम चढ़ाऊ करूँ जदि कौन स्थान में कौन निम्न मानर खाद्य कि अपमिश्रित द्रव्य देखू ताले से सब को आम सीज करने सहित आमर आईन मुताबक दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर क्या और धोएंगे इस बार नहीं धोएंगे क्या बोलते हैं